वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हम लोग जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पीपीएससी बायोलॉजी का पेपर जो अभी रिसेंटली हुआ है 27 दिसंबर को 2020। इसको मैंने सारा सॉल्व किया और इसके जो राइट आंसर मुझे मिले हैं वो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि कोई इसका वो करेक्ट आंसर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में रेफरेंस के साथ बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज़ कॉज थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स ग्लोबली एज एन एमरजेंट वायरस। तो इसमें हमारे पास कौन सा ऐसा वायरस है, वो है SARS। ये देख सकते हैं आप लोग, इसका ये रेफरेंस गूगल से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक मेटल इज एक्सटेंसिवली प्रेजेंट इन द न्यूज़पेपर। तो लेड हमारे पास है चार्ली, इसका आंसर जो पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। हाइड्रा, एल्फा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यू अलील कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ पॉपुलेशन जीन पूल बाय। इसका जो राइट आंसर है वो है चार्ली जीन फ्लो। क्वेश्चन नंबर 5 है, द नंबर ऑफ एल्वेलाई इन ह्यूमन लंग्स इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड। तो ये हमारे पास है 500 मिलियन, बीटा इसका आंसर है। ये 480 मिलियन होती हैं तो राउंड अबाउट 500 हो जाता है। NADP पॉजिटिव इज एन। तो ये हमारे पास कौन सा है, ये आर है, इंजाइम एक्टिवेटर भी है, आयन कैरियर, हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है डेल्टा। ये देख लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्मूथ मसल्स कार्डियक मसल्स एंड ग्लैंड्स आर रेगुलेटेड बाय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये देख ले रेफरेंस आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रॉन्स अनाटमी इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। तो ये C4 प्लांट्स हैं, अल्फा राइट आंसर इसका। एट विच लेवल अबव डैश साउंड टर्न्स इनटू हार्मफुल नॉइस पोल्यूशन। ये 80 dB हमारे पास है, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 10 है, चूज द करेक्ट आर्टिकल व्हाट वेट फॉर मी बाय डैश स्कूल गेट एट 4 o'clock। तो इसमें हमारे पास जो आंसर है वो है दी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश ग्लैंड इज पी साइज्ड। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, बीटा। क्वेश्चन नंबर 12 है, टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड टू बी ग्रेटर नियर दी। तो इक्वेटर, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 13 है, आइडेंटिफाई द पोल्यूटेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द कर्लिंग ऑफ लीव्स। तो ये हमारे पास जो राइट आंसर है वो है डेल्टा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 14 है, द टोटल एज ऑफ A एंड B इज 12 ईयर्स मोर देन द टोटल एज ऑफ B एंड C। हाउ मेनी ईयर इज C यंगर देन A। तो इसमें जो हमारे पास राइट आंसर है वो है अल्फा 12। ये कैलकुलेट किया गया ऑनलाइन, उसके थ्रू ये एक वेबसाइट से लिया गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 15 है, सवन्ना आर। तो ये ग्रास लैंड विद स्कैटर ट्रीज, चार्ली इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पॉलीमॉर्फिज्म इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम। विच फाइलम? अल्फा, नाइडेरिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्पीशीज दैट कैन इनहिबिट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज इज नोन एज। बीटा, एलोपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 18 है,
دی چیف ایٹماسفیرک لیئر پریزنٹ نیئر دی سرفیس آف دی ارتھ از، تو یہ ہمارے پاس ہے چارلی ٹروپوسفیئر۔ کویشچن نمبر 19 ہے ہاؤ مینی بیس پیئرز آر دیر ان ایون ٹرن آف واٹسن اینڈ کریک ماڈل ڈبل ہیلیکل ماڈل، اس میں ہمارے پاس جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے ڈیلٹا 10.4۔ کویشچن نمبر 20 ہمارے پاس ہے بیسک ڈیموکریسی سسٹم ان پاکستان ان، تو یہ ہمارے پاس جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے ڈیلٹا 959۔ کویشچن نمبر 21 ہے دی ایوریج آف 4 consecutive odd number is 24، فائنڈ دی لارجسٹ نمبر، اس میں جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے 27۔ کویشچن نمبر 22 ہمارے پاس ہے آؤٹ آف دی فالوئنگ وچ از ناٹ آ اسٹاپ کوڈان، تو یہ جو ہمارے پاس رائٹ آنسر وہ ہے چارلی GUG کوڈان ہمارے پاس ہے نان اسٹاپ۔ ٹرم پلیٹروٹاپ از ایکسپلینڈ وین، یہ کب ایکسپلین کی جاتی ہے؟ وین بیٹا اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ سنگل الیل افیکٹس ملٹیپل فینوٹائپک ٹریٹ، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ کویشچن نمبر 24 ہے برڈز ورٹیبریٹ آر ہیٹرو سیلس، بیٹا اس کا آنسر ہے۔ کویشچن نمبر 25 ہے ویئر آر ہسٹامائن سیکریٹنگ سیلز فاؤنڈ، تو یہ ہمارے پاس یہ 3 ہے، ادھر ڈیلٹا میں آپشن ہونا چاہیے تھا آل آف دیز کا، یہ نان آف دیز ادھر ہے ہمارے پاس، یہ نروس ٹیشوز بھی ہو سکتے ہیں، کنیکٹیو اینڈ ایریولر ٹیشوز بھی ہو سکتے ہیں۔ کویشچن نمبر 26 ہے ڈیورنگ میوسس وین ڈز سائنپسس اکر، یہ پروفیز 1 ہے ہمارے پاس الفا۔ کویشچن نمبر 27 ہے گلاٹس اوپن ان دی فلور آف، تو یہ فرینجیل کیوٹی میں، الفا اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ کویشچن نمبر 28 ڈیش از پروڈیوس بائی سی ویڈس، تو یہ کیراجینن ہے ہمارے پاس چارلی۔ کویشچن نمبر 29 ہے ان ویچ کنٹری ڈز دی ڈیزرٹ سٹی ٹمبکتو لائی، یہ ہمارے پاس ہے مالی، چارلی اس کا آنسر ہے۔ کویشچن نمبر 30 ہے ویچ آف دی فالوئنگ از اے ریچ سورس آف بی وٹامنس، اس کا ہمارے پاس جو رائٹ آنسر وہ ہے چارلی یسٹ ایکسٹریکٹ۔ کویشچن نمبر 31 ہے ورلڈ انوائرنمنٹ ڈے از، یہ 5 جون ہے، بیٹا اس کا رائٹ آنسر ہے۔ کویشچن نمبر 32 دی ایکٹیویٹی آف سکسینیٹ ڈی ہائیڈروجنیز از انہیبیٹیڈ بائی، تو یہ ہمارے پاس میلونیٹ، بیٹا اس کا رائٹ آنسر ہے۔ کویشچن نمبر 33 سپلٹنگ آف ایٹم از کالڈ فیشن، ڈیلٹا اس کا رائٹ آنسر ہے۔ کویشچن نمبر 34 فیمیل سیکس آرگنز آف برائیوفائٹس از کالڈ آرچیگونیم، الفا اس کا رائٹ آنسر ہے۔ کویشچن نمبر 35 وچ آف دی فالوئنگ از ایگزامپل آف گرام نیگیٹو بیکٹیریا، جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے ای کولی بیکٹیریا، بیٹا اس کا رائٹ آنسر ہے ایسکریچیا کولی۔ کویشچن نمبر 36 روبسکو کنٹینٹ آف کلوروپلاس از ہاؤ مینی 16%، جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے ڈیلٹا۔ کویشچن نمبر 37 ہے فائنڈ اے مس میچ، تو یہ ٹیمپلیٹ ڈبل اسٹینڈ DNA، بیٹا اس کا رائٹ آنسر ہے۔ کویشچن نمبر 38 ڈیش لیڈز ٹو کینال سسٹم ان سپونجز، یہ انر والز فولڈنگ ہے، الفا اس کا آنسر ہے۔ کویشچن نمبر 39 بایوس اسٹورڈ ان، تو یہ کس میں اسٹورڈ ہوتا ہے؟ فلیش میموری چپ میں، چارلی اس کا آنسر ہے رائٹ۔ کویشچن نمبر 40 انٹرفیرون از میڈ بائی، تو یہ آل آف دیز اس میں آ جاتا ہے، ڈیلٹا اس کا رائٹ آنسر ہے۔ کویشچن نمبر 41 نیم آف سیل لائن آف ہیومن ایمبریونک لنگ، اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے MRC5 ڈیلٹا۔ کویشچن نمبر 42 ہو میڈ دی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ دی فرسٹ ہیون ڈیورنگ میراج، تو حضرت آدم علیہ السلام، بیٹا اس کا رائٹ آنسر ہے۔ کویشچن نمبر 43 NADPH2 از پروڈیوس بائی، تو یہ فوٹو سسٹم 1 میں پروڈیوس ہوتی ہے۔
क्वेश्चन नंबर 44, द लार्ज राइपेंड आवरी इज कॉल्ड, तो ये फ्रूट है, चार्ली इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, डैश ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ सर्च इंजन, तो ये हमारे पास लाइनक्स है, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 46, deposition of cDNA into the inert structure is known as, तो ये चार्ली आंसर है, DNA माइक्रोरेव्स। क्वेश्चन नंबर 47, name the camel which the Holy Prophet peace be upon him was riding on the migration of Medina, तो ये अलकस्वा है हमारे पास, चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, स्मोग इज कंपोज्ड ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है वो बोथ ए एंड बी, डेल्टा, क्योंकि ओजोन भी होती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होती है। क्वेश्चन नंबर 49, द लीस्ट पोरस सॉइल अमंग द फॉलोइंग इज, तो ये क्ले सॉइल है, राइट आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 50, स्टेफिलोकोकस ऑरस वाज आइसोलेटेड बाय, तो ये लोइस पास्चर, राइट आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 51, डैश इज एन एंजाइम दैट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स, ये डीएनए लाइगेज है, राइट आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 52, मेंडल वाज ऑस्ट्रियन, तो ये मॉन्क, राइट आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द यूनिट ऑफ जेनेटिक मैप, तो ये हमारे पास है सेंटीमॉर्गन, राइट आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 54, ट्राइसोमी ऑफ डैश लीड्स टू पेटा सिंड्रोम, तो ये हमारे पास 13th सिंड्रोम है, क्रोमोसोम नंबर 13 जो हमारे पास होता है, अल्फा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस अफेक्ट्स, तो ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो CD4 हमारे पास है, तो राइट आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 56, डैश इज द सेंसिटिव लेयर ऑफ आई, तो ये रेटिना, राइट आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 57, डेंगू वायरस बिलोंग्स टू, तो ये हमारे पास है फ्लेविराइडी, तो राइट आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 58, आइडेंटिफाई द फीडिंग मोड ऑफ एक्सटिंक्ट कोनोडॉन्ट्स, तो राइट आंसर इज प्रीडेशन, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 59, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ cranial nerves आर यूजली एसोसिएटेड विद द फिश ब्रेन, तो ये 10 पेयर्स हैं, राइट आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 60, activity of one gene is suppressed by the activity of non-allelic gene, it is known as, तो ये epistasis, right answer is Charlie। Question number 61, site for the active synthesis of ribosomal RNA is, तो ये न्यूक्लियोलस हमारे पास है, right answer is Charlie। Question number 62, primary carboxylation in C3 plant is carried out by the enzyme, तो right answer is delta, RUBP carboxylase and oxygenase। Question number 63, dash secretes glucagon hormones, तो right answer is pancreas, delta। Question number 64, cross of F1 offspring with any of the parents is known as, तो ये हमारे पास बैक क्रॉस होगा, राइट आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 65, द लार्वा ऑफ लॉबस्टर इज नोन एज, तो राइट आंसर इज फाइलोसोमा, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 66, फिनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन, the observable characters of existing organisms, right answer is delta। Question number 67, the headquarter of Shanghai Cooperation Organization SCO is in, ये बीजिंग में है, चाइना में, right answer is alpha। Question number 68,
Sister chromatids move towards opposite poles in which phase of mitosis? So right answer is beta anaphase. Question number 69. Water movement from cell to cell through plasmodesmata is? So right answer is delta symplastic. Question number 70. Every statement must have a subject and a predicate. Right answer is Charlie. Question number 71. In gram staining, iodine is used as a mordant. Right answer is beta. Question number 72. Which one of the following is the narrowest state of the world? तो ये हमारे पास जो स्टेट ऑफ टार्टर, ये देख लें आप लोग राइट आंसर. तो राइट आंसर इज अल्फा. Question number 73. Certain genetic defects such as alkaptonuria and albinism is described by? तो ये हमारे पास रिसेसिव जीन्स है. सो राइट आंसर इज बीटा. Question number 74. Which from the DNA is described by the Watson and Crick model? So right answer is alpha beta DNA. B DNA इसे कहते हैं. Question number 75. The non-protein part of an enzyme is known as, तो वो कोफैक्टर, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोफैक्टर का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है. तो जो एक प्रोस्टेटिक ग्रुप है डेल्टा में, तो ये कोफैक्टर का एक पार्ट है. सो राइट आंसर इज डेल्टा प्रोस्टेटिक ग्रुप. Question number 76. Western blotting is a technique used for the determination of proteins. So right answer is Charlie. Question number 77. Identify the input sequence format in BLAST. So right answer is FASTA. Question number 78. The flag of which country is also known as the Union Jack? सो यूनाइटेड किंगडम पर जो फ्लैग है वो यूनियन जैक कहलाता है. सो राइट आंसर इज अल्फा. क्वेश्चन नंबर 79. मेल ब्रेस्ट कैंसर इज स्ट्रांगली लिंक्ड विद म्यूटेशन इन? तो ये है दोनों में, अल्फा और बीटा इसमें दोनों आ सकते हैं, लेकिन BRCA2 में थोड़ी ज़्यादा है. BR फॉर ब्रेस्ट, CA कैंसर 2, तो इसमें परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है बीटा. क्वेश्चन नंबर 80. When white light is passed through prism, it split into which color? How many colors? So right answer is Charlie, 7 colors. Question number 81. Which group does not contain polyp? So right answer is Calcarea, Charlie. Question number 82. Identify which is not thermostable polymerase. So right answer is delta DNA polymerase. Question number 83. Apart from hearing, what other major body function is performed by the ear? So right answer is body balancing, Charlie. Question number 84. An abrupt change from anaerobic to aerobic process give rise to? So right answer is Charlie, Pasteur's effect. Question number 85. Tropical rainforests are found in the areas where average annual rainfall is 200 centimeter. So right answer is alpha. Question number 86. Phylogenetic relationship can be represented by? So ये हमारे पास डेंड्रोग्राम. Right answer is alpha. Question number 87. During Krebs cycle, direct ATP production per glucose molecule. So ये हमारे पास जो राइट आंसर है वो अल्फा 2, क्योंकि वो सिर्फ Krebs साइकिल के दौरान जो ATP प्रोड्यूस होती हैं वो 2 होती हैं. ये देख लें आप लोग. क्वेश्चन नंबर 88. द वर्ल्ड टॉलेस्ट मैन मेड वाटरफॉल इज? सो ये हमारे पास है यूरंग, डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 89. बेसिक टैक्सोनोमिक यूनिट इज कॉल्ड एज? स्पीशीज. राइट आंसर इज डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 90. हाउ मच ग्लोबुलिन इज present in
human serum. So right answer is alpha 2.6 to 3.5 g gram per liter. Question number 91. Pakistan largest export partner is. So ہمارے پاس جو یو ایس ہے یہ لارجسٹ ایکسپورٹ پارٹنر ہے. رائٹ آنسر از بیٹا. Question number 92. In the evolution of modern man, Homo sapiens from his ancestor identify the most significant trend. تو وہ کون سا تھا ہمارے پاس؟ increase cranial capacity. Right answer is alpha. Question number 93. When individual somatic cells contain 3 sex chromosome XXX is called as. So right answer is superfemale. Question number 94. Totipotency has shown by. تو یہ meristem. Right answer is beta. Question number 95. Silk thread is obtained from silk moth during pupal stage. Right answer is alpha. Question number 96. Who received the Nobel Prize for Literature in 2016? Right answer is Charlie Bob Dylan. Question number 97. Number of cotyledons in Z maize, Cycas and Pinus individually are. تو زی میز میں ہمارے پاس 1 ہوتے ہیں, سائکس میں 2 اینڈ پائنس میں مینی. تو رائٹ آنسر از بیٹا. کویشچن نمبر 98. وچ آف دی فالوئنگ از دی ریئیکشن ان فوٹوسینتھسس. تو یہ ہمارے پاس کارباکسیلیشن اور فاسفوریلیشن دونوں ہو رہے تھے, تو اس کے دونوں آنسر ٹھیک ہیں. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا, اس کو ہٹ کرو, جلدی سے کرو. سبسکرائب.